নমস্কার আলু চাষী বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন ভারত পটেটো বাংলা নিউজ। আমি আপনার আলু চাষী হিতৈষী বন্ধু শেখ আমির আলী। যে জায়গা থেকে আমি এই ভিডিওটা বানিয়েছি, এই জায়গাটার নাম হচ্ছে গ্রাম পাটপাড়া। গ্রাম পাটপাড়া, উজ্জয়ন, মধ্যপ্রদেশ থেকে। প্রপার উজ্জয়ন থেকে এটার দূরত্ব হচ্ছে 16-17 কিলোমিটার হবে। তা এই কৃষকের এই জমিটা আমার অনুমান 2 একর হবে, 2 একর পরিমাণ হবে। এই জমিটা যে আলুটার উনি চাষ করেছেন, এই আলুটার নাম হচ্ছে, প্রজাতি হচ্ছে চিপসোনা 3। আর এই ভারত পটেটো বাংলা চ্যানেল পশ্চিমবঙ্গের আলু চাষের নিজস্ব চ্যানেল। এই চ্যানেলকে বেশি বেশি করে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। যিনি এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব 2বার টাচ করবেন, তারপরে অল একটি ঘন্টি বটন আসবে, সেইটা টাচ করে দেবেন। সমস্ত ভিডিও আপনার কাছে ফার্স্ট পৌঁছে যাবে। আর আমাকে আরো সঠিক তথ্য আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাকে উদ্বুদ্ধ করবেন। দেখতেই পাচ্ছেন, প্রথমে এসেছি এমপি ইন্দোর, ইন্দোরের পর উজ্জয়ন, আবার কালকে উজ্জয়নের স্টোর মালিকদের সঙ্গে স্টোর মালিকদের ইন্টারভিউ আছে। তারপরে কৃষক যদি আরো অন্য কৃষক পাই, তেনারও ইন্টারভিউ নেব, নিয়ে তারপর আমি আবার ইন্দোর ফিরে যাব। ইন্দোরে সির্ফ একদিন থাকবো, একদিন থেকে একদম সোজা গুজরাটের উদ্দেশ্যে রওনা, গুজরাট দিশা। তো ভারত পটেটো বাংলা চ্যানেল, এই চ্যানেলটাকে দেখতে থাকুন আর সঙ্গে থাকুন। পুরো ভিডিওটা দেখবেন, না দেখে কেউ স্কিপ করে বেরিয়ে যাবেন না। আমি কিছুটা পার্ট, যে ভদ্রলোকের জমি, ওনার নাম হচ্ছে ভারত কাটারি। তো ভারত কাটারি স্যারের ওপিনিয়নটা আপনি শুনুন। ওনার 15 থেকে 17 একরে ওনার আলু চাষ আছে। ভালো কৃষক, ভালো বয়স হয়েছে, সেই বয়সে উনি চালিয়ে যাচ্ছেন। ওনার ओपिनियनটা ওনার मुखे हिंदी पे একটু सुनो। सर जी पहले आप अपना नाम बता दीजिए। भारत कटारिया, आपका नाम? जिला उज्जैन, और एमपी। इस गांव का नाम क्या है सर? पाटपाला। पाटपाला। पाला। तो सर जी खेत आपका कितना एकड़ का खेत है? ये मेरा 2 एकड़ का आलू है। 2 एकड़ का आलू है। मैं भी अनुमान लगाया था 2 एकड़ का आसपास होगा खेत, अंदाज में। तो सर आपने जो आलू लगाया, ये कौन सा प्रजाति का आलू है? ये चिप्सोना 3। चिप्सोना 3। ज्योति नहीं है? नहीं। हमें लग रहा है ज्योति का तरह ही है। नहीं, यहाँ क्या है, हमारे यहाँ टोटल वो वैरायटी, प्रोसेसिंग वैरायटी चल। जी जी जी, ये प्रोसेसिंग में जाएगा। प्रोसेसिंग में, ये सब ये राशन में नहीं जाएगा। नहीं, पूरा माल। आपका तो काटिंग हो रहा है मोटा अलग से, और किसी गोला मीडियम वो अलग से। बड़े बड़े प्लांटों में जाता है, पेप्सी में जाता है माल हमारा। जी, पेप्सी, हल्दीराम, बड़े बड़े प्लांटों, बड़ा बड़ा प्लांट में आपका जाता है। आपका और भी खेत है सर? मेरा तो करीब, मेरे पास अभी यूँ समझिए 15 एकड़ में आलू है। 15 एकड़ आपका आलू है सर। हाँ। तो सर जी पिछले साल से आपका क्षेत्रों में इस साल आलू का खेती ज्यादा हुआ है या सेम? इस बार एरिया तो ज्यादा था, एरिया ज्यादा था, पर निकल गया माल। ओ, रेट अच्छा मिलने की वजह से। मतलब क्षेत्रफल बड़ा था इस साल, लेकिन कच्चा में रेट अच्छा मिलने से माल गया, माल निकल गया। करीब 30% निकल चुका है। आपका क्षेत्रों में 30% निकल चुका है। तो आपका हिसाब से मतलब तो इस बार पिछले साल से आलू कम रहेगा, स्टॉक में कम रहेगा। बिल्कुल। तो इस साल पैदावार कैसा था सर? पैदावार अच्छा रहा। अच्छा है। जो ज्यादा जल्दी वाला था उसमें थोड़ा सा दिक्कत आया है। अच्छा अच्छा। और बाकी सीजन वाले माल में बहुत अच्छा माल है। और मतलब वो जो कम दिन का जो आलू है, हाँ, उसमें थोड़ा दिक्कत था, उसमें कुछ प्रॉब्लम था। कम दिन से नहीं है वो, तो वो क्या उस टाइम पे हाइब्रिड आलू में पैदावार कम था। हाँ, टेम्परेचर ज्यादा था ना। हाँ, टेम्परेचर हाई था। और ऊपर से हो गई थी बारिश। जी जी जी, बारिश तो का कुछ सड़ भी गया था बीज। अच्छा, बीजा भी सड़ गया था। हाँ। तो और ये जो चिप्सोना 3, इसका पैदावार अच्छा है। हाँ ठीक है, अब जो निकल रहा सब में अच्छा आ रहा है। तो एकड़ में कितना कट्टा पैदावार आएगा आपका अनुमान है सर? कट्टा आ जाएगा लगभग यूँ समझिए 140 बैग। एकड़ में 140 बैग।
तो बड़ा माल, बड़ा छोटा मोटा। अलग, हाँ कचरा अलग है, हम ओ। इसी को सही माल मानते हाँ हैं। सर, इसको माल नहीं मानते। आप नंबर 1 को माल मानते हैं। हाँ ये तो क्या है, अब इसमें क्या है, ये तो कभी कभी तो इसको कोई लेने वाला नहीं मिलता है, तो कभी अभी कभी अभी मिल ले जाता लेगा है। सर? हाँ, अभी तो 12 रुपए बिक रहा है, अभी 12 रुपये भी 10 रुपए 12 रुपए बिक रहा मतलब है। ये जो किर्री गुल्ला मीडियम सब इसको मिक्स करके। कभी कभी तो बोरी से बिकता है, तोल से भी नहीं बिकता है ये। अच्छा, ये थोक में बिक जाता था। हाँ अभी अच्छा चल रहा है थोड़ा पोजीशन। रेट है तो इसको मिल जाएगा इसमें कुछ। हाँ, तो पाउडर का फैक्ट्री यहाँ नहीं लगा ना? यूं समझिए सारा हमारा 150 बैग करीब मान लो, ये छोटा बड़ा 150 से 160 बैग करीब 160 बैग। छोटा बड़ा सब माने अपन तो एवरेज में 160 बैग एकड़ 100 में। एकड़ में तो आपका हिसाब से पैदावार सही है? बहुत अच्छा। तो सर आपका आइडिया से आपका इस क्षेत्र में कोल्ड कितना % भरने का उम्मीद है? गोल्ड तो कितने परसेंट तो नहीं बता सकता मैं, पिछले साल से कुछ भी 10% माल कम रहेगा स्टॉक और में। पिछले साल जितना था उससे 10% कम। कम रहेगा। पिछले साल 60 था तो इस साल 50 होगा, 70 था तो 60 होगा। पिछले साल भी खाली थे, अब वो कितने खाली थे हाँ, वो हमारे कोल सही वाली। बताते नहीं वो है, तो कोल मालिक छुपा जाने। लेते हैं वो। हाँ, हाँ, जिनका नहीं भरता है तब भी बोलते भर गया हमारा, हाँ 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 हाँ। ताकि वो रिपुटेशन खराब ना हो। और जिसकी रिपुटेशन खराब है उसी का नहीं भरता है, और जिसकी अच्छी रिपुटेशन है, क्वालिटी है, वो तो स्टोर भर जाता है। और मतलब जिसका मतलब आलू का रख रखाव सही है। हाँ, और कुल मिला के और किसान से जिसका अच्छा व्यवहार सही है, बस वो उसका भर जाएगा, उसका इस कुल बार भर तो जाएगा। भरेगा वो। इस बार भी भर जाएगा हाँ, उसका। बाकी जो कुछ ऐसे हैं जो हाँ। व्यवहार नहीं है जिनका सही, वो सब खाली रहना है किसी के और पास उसका 10,000 तो खाली रहेगा जो लास्ट तक गैस नहीं चलाता है, आलू लूज कुछ कर तो देता है। फिर बोलने का तमीज नहीं है, चलने का ढंग नहीं है, कि व्यवहार नहीं सही है। सही जी, स्टोर जी। पे जाओ तो लाइनें लग रही, बड़ी बड़ी परेशान होता है किसान, तो फिर ऐसे में वो कौन जाएगा? कौन उसके जाएगा? स्टोर जो पे? किसान का सुनेगा वही किसान वही जाएगा बात उसी है। का स्टोर में। तो सर आपका क्षेत्र में ज्यादातर कच्चा में खुदाई हो गया है? हाँ, मतलब अच्छे से 30% निकल चुका है, निकल चुका है, और अभी चल रहा है, अभी भी चालू है। चल रहा है। हाँ, अभी मतलब चल रहा है। अभी और यदि ऐसे ही 15 दिन चल गया हाँ, तो समझ लिए कि 50% हो जाएगा। 50% हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है सर जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। धन्यवाद सर जी। ये चैनल है भारत। আলু চাষী বন্ধুরা, ভারত কাটারি মহাশয়ের মুখ থেকে আপনারা হিন্দিতে শুনলেন। অনেকে হিন্দিটা বুঝবেন, অনেকে হিন্দিটা বুঝবে না, এখনকার বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা হিন্দি বোঝে, কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমাদের যারা বয়স্ক আছেন তেনারা হিন্দিটা বুঝতে পারবেন না। সেজন্য আমি একটু বাংলায় আপনাদেরকে ভাঙিয়ে বলে দিই। উনি যেটা বললেন মেন বিষয়বস্তু আলু প্রোডাকশন নিয়ে যেটা ওনার সঙ্গে আলোচনাটা হচ্ছে যে পোগরাজ সুপার 6 এই আলুটার ফলন একটু কম হয়েছিল, একটু কম, বিশাল কিছু কম নয়। আলুটা বসানোর পর গরম ছিল, একটু বৃষ্টি হয়েছিল, যার জন্য পোগরাজ এবং সুপার 6 এর ফলন কম হয়েছে, সে আলু ভেঙে বেরিয়ে গেছে। আর এখন এই মুহূর্তে যা দাম আছে সেই দামে কোনো কৃষক থামছে না, এখানকার কৃষক হাই স্পিডে আলু ভেঙে যাচ্ছে। যেটা হচ্ছে আপনার চিপসের জন্য যে আলুটা যাচ্ছে একদম মোটাটা চিপসের জন্য যাচ্ছে। তারপরে হচ্ছে আপনার ডালার মোটা মাঝারি যেটা ভলভো সেই মাঝারি এবং গড় মাঝারি এবং ক্যাট, এগুলো সব একটা পাঞ্চিং আলু ট্রলিতে লোড হচ্ছে, ওটা সোজা চলে যাবে মান্ডিতে গিয়ে ওই আলুটা কিন্তু আমি যেটা দেখেছি ইন্দোর মান্ডিতে ওটা 1350-1400 টাকায় বিক্রি হবে। কৃষক বললেন 1200 টাকা, কিন্তু আমি তো মান্ডিতে দেখে এলাম। তার কারণ হচ্ছে মান্ডিতে চিপসোনা আলুটাই মান্ডিতে নেই, আর চিপসোনা আলুটা গেলে এই চিপসোনা আলুটা আগে বিক্রি হয়ে যাবে। আর ইনি এই যে চিপসোনা মোটা আলুটা ইনি বিক্রি করেছেন হলদিরামকে, আরো কিছু বেচেছেন পেপসিকে। 1500 থেকে 1700 টাকা কুইন্টাল দামে উনি আলু বিক্রি করেছেন। আর উনি যেটা বললেন, যেটা মেন ওনার বক্তব্য, মানে যেটা আমি জানার জন্য ঘুরছি,
সেই বিষয়টা হচ্ছে উনি যেটা বললেন সেটা হচ্ছে যে এই পজিশন যদি আর 1-2 সপ্তাহ চলতে থাকে তাহলে 50% এর বেশি এই মধ্যপ্রদেশে স্টোর লোড হবে না। এখনো ফুল স্পিডে কৃষক আলু ভেঙে বিক্রি করছেন, ম্যাক্সিমাম কৃষক বিক্রি করছেন। খুব কম কৃষক আছেন রাখার জন্য, খুব কম কৃষক। আর ওনার আমার দেখে যা মনে হলো 65-70 বছর ওনার এজ হবে। তা উনি ট্রাক্টরটা চালিয়ে এলেন, এই দেখছেন টানা ফাল, 4টে ফালে আলুটা ভাঙছেন উনি এইভাবে 4 বার চাষ দেবেন। এটা হচ্ছে প্রথম চাষের আলু, কিন্তু মাঝে মাঝে 1-2 আলুর ভাটি এখনো রয়ে গেছে। এইভাবে উনি 4 বার চাষ দেবেন। 4 বার চাষ দেওয়ার পর উনি ছাড়বেন। মোটামুটি আমার যেটা মনে হচ্ছে, এক কথায় যেটা একরে 160 প্যাকেট বললেন, ওটা উনি হাফ বলেছেন, ওটা ডবল চলে যাবে। ওটা ডবল। চিপসোনা 1 আলু বিঘে 50 থেকে 70 প্যাকেট হয়, এটা হচ্ছে চিপসোনা 3। উত্তরপ্রদেশের বিঘা অনুযায়ী 10 কাঠায় বিঘা, 10 কাঠায় বিঘা, 1 একরে 5 বিঘা, 5 বিঘায় হচ্ছে 5-7 35, 350 বস্তা। তা আমি অত ধরছি না, 250 প্যাকেট থেকে 300 প্যাকেট আলু হওয়া সম্ভব, যা আলু সাইজ দেখলাম। কৃষক যাই বলুন, কৃষক একটু কমই বলবেন। তো কৃষক যেটা বললেন, উনি খুব খুশি। আলুর ফলন মধ্যপ্রদেশে ভালো হয়েছে মানে প্রসেসিং কোয়ালিটির আলু খুব ভালো রেজাল্ট। প্রসেসিং কোয়ালিটি, চিপস, জ্যোতি, এই আলুর রেজাল্ট খুব ভালো। আপনারা এই চ্যানেলকে